Sekejap saya nak check draft berapa orang dah hantar Draft. Ya Allah, baru 12 orang. Okay, tolong hantar guys. 70 draft saya nak check ni. Bila masanya saya nak check? Saya pun nak cuti juga. Apa, siapa bagi ke saya? Apa tu, draft tu like 30% je daripada apa tu, dia punya assignment. Macam sikit je draft tu. Kan nak hantar macam banyak terus ke macam mana? Macam hantar macam banyak terus. Saya macam tak banyak lagi ni. Tak apalah, hantar kalau boleh dalam minggu ni, make sure hantar dah lah. Okay, sebab saya nak kena check draft dengan awak punya, saya bukan ajak Amali. Nak check draft awak. 9, baru 12 orang hantar. Nanti yang 9 ni nanti saya tengoklah macam mana. Okay. Alright. Okay. Okay, minggu ni juga awak kena buat practical test kan. So, get ready lah nanti. Viral replication susah. Cari je synthesis of viral replication of viral protein. Synthesis of viral protein. Cari gambar, explanation. Kaitkan balik dengan COVID-19. Banyak je info kaitkan COVID-19. Prevention tu nak cari. Prevention macam mana nak stopkan sintesis tu yang awak kena cari. Yang susah sikit. Kalau sintesis viral protein tu senang je. Okay, prevention tu nak kena cari. Right, tak apa, nanti saya tunjuklah apa. Okay, apa dia ni? Apa ni tutorial? Okay, so saya akan present. Saya akan share screen. Kenapa dia tak keluar lagi? Okay. Alright, so for today we're going to learn about topic 7, mutation. Okay, you already learned this in SES ataupun akulah, kejap guys. Okay, sebelum saya masuk, yang saya cakap untuk apa namanya, saya cakap dekat grup, siapa memerlukan cetakan khas kertas soalan saiz A3 untuk PSPM. Saiz A3 tu bukannya untuk sesaja awak nak besar, tak. Untuk rabun. Kalau siapa-siapa yang ada rabun yang serius, okay, perlukan saiz A3. Bagi tahu. Okay, bukan awak sesaja nak supaya awak nak lukis, ada space nak lukis, tak. Okay, bukan macam tu. Right, siapa yang rabun serius, bagi tahu bagi tahu details. Okay, untuk topik 7, mutation, kita ada 3 subtopics. 7.1, mutation, classification and types, gene mutation, chromosomal mutation. Okay, yang ni bagi saya lah, saya sendiri, saya rasa start daripada topik 6, tapi topik 6 dah tak masuk PSPM. Topik 7 sampai ke topik 9 ni dah masuk topik yang complicated sedikit. Okay, yang complicated and bagi contribution yang markah yang banyak kepada paper awak. Okay, so please bagi extra attention. That's why saya nak awak buka kamera supaya saya boleh tahu daripada mimik muka awak faham ke ataupun awak buat-buat faham. Okay, so 7.1 mutation, classification and types, 7.2 gene mutation, 7.3 chromosomal mutation. So kita akan discuss benda-benda ni lah. Okay, selama 2 jam. Alright, so this is objective for today. Explain mutation, classify mutation, gene point mutation, chromosomal mutation, state 2 types of mutation, spontaneous, induced, define mutation and state types of mutation. So we have physical, we have chemical. Okay. Alright. So for mutation, this is the definition. Okay, definition is a sudden, permanent change in the amount, arrangement or structure of the DNA of an organism. Okay, so the one that we bold in your lecture note is the keyword. So maksudnya dalam definition kena ada keyword ni. Or a sudden permanent change in gene or chromosome in organism. So it can be passed to the next generation. So mutation ni boleh pass lah kepada next generation, bukan pada kita saja. And mutation can be classified into 2. We have gene point mutation and we have chromosomal mutation. Gene dengan point mutation kita ada 4. Chromosomal mutation, it can be subdivided into 2, which is structural mutation,
or also known as chromosomal aberration. Okay, chromosome structure. Or an alteration of chromosome number. Okay, so mutation kita ada dua lah. Kita ada dua types, spontaneous and induced. Spontaneous mutation adalah mutation berlaku secara spontan. Okay, occur naturally. Tanpa kita yang kacau dia, tanpa yang kita menyebabkan berlakunya mutation tu. So it occur naturally and due to errors during DNA replication. Okay, it can be due to errors during DNA replication. So for example, supposedly we have base A. Base A patutnya complementary to T. Tapi DNA polymerase 3 dimasukkan G. So A complementary to G. So dia dah jadi lain lah. That is mutation. So it is spontaneous mutation, occurs naturally due to error during DNA replication. Induced mutation is the organism is artificially exposed to mutation, physically or chemically. Okay, macam kita, memang kita expose kan, bukan kita sahaja expose, tapi kita terekspos sendiri kepada mutation. Okay, dan mutation kita ada dua jenis, kita ada physical and we have chemical. Okay, it also contribute to genetic variation, evolution at a higher rate. Okay, mutation is agent that induce changes in DNA and causes mutation. Itu adalah mutation. Okay, agent that induce changes in DNA and causes mutation. Any agent yang menyebabkan berlakunya perubahan dalam DNA kita, so DNA kita akan berubah, itu adalah mutation. Okay, dia akan menyebabkan mutation. So we have two types, we have physical and chemical. For physical, for example of physical agent is high energy radiation. Okay, high energy radiation. Contohnya X-ray, UV ray, alpha ray, beta ray, gamma ray. Awak pernah buat medical check-up tak? Pernah buat X-ray tak? Pernah kan? Okay. Pernah. Kenapa buat? Kenapa? Siapa yang pernah tu? Sakit Tak kaki. pernah masuk sekolah menengah. Azim sakit kaki. Kenapa kaki awak Azim? Dia tak boleh berdiri lama. Masa perempuan tu tiba-tiba jadi sakit. Oh ya ke? Sampai sekarang? Sekarang tak dah, sampai habis sekolah tu dia dah tak sakit. Oh, Anis sebab apa? Anis. Sebab nak pergi camp. Camp apa yang kena pergi X-ray tu? Kena cikgu sebab nak buat aktiviti yang lasak. Camp apa? Wilderness ke? Bukan, saya pergi Yale. Yale? US? Bukan. Yang apprentice leadership camp. Oh, tak tahu kat mana tu. Oh ya ke? Wow, hebatnya. Kat mana tu? Kat mana? Tak dengar. Oh, Saya buat dekat Pusket Mara Lenggong. Oh. Hebatnya. Kagum. Hebat Sebab saya tak suka benda-benda macam tu. Pernah X-ray sebab gigi kekal patah dalam gusi. Allahu Akbar. So, siannya, sakitnya, okay? X-ray kalau siapa yang pergi X-ray, dia akan tanya dulu. Bukan dia tanya lelaki lah, especially perempuan, dia akan tanya, oh pregnant tak? Ataupun dekat pintu tu dah nampak. Okay, kalau pregnant ataupun awak rasa awak pregnant, bagi tahu kepada juru X-ray. Sebab apa? X-ray ni ada radiation. Radiation tu akan menyebabkan berlaku mutation. Okay, pada fetus lah contohnya. Okay, fetus tu akan exposed to radiation. Fetus tu baru nak grow tapi dia dah exposed to radiation, DNA dia akan jadi rosak lah. DNA dia akan ada berlaku perubahan. So dia akan menyebabkan berlaku mutation. Pernah tengok movie Chernobyl? Pernah tak tengok Chernobyl? Kan? Kalau siapa yang pernah boleh relate lah. Itu memang radiation dia sangat-sangat kuat. Memang dalam masa berapa jam je boleh mati. Okay? And that is the real story. The real true story yang berlaku dekat mana? Chernobyl lah. Okay, ke Chernobyl. Nanti tengoklah kat Netflix pun ada. Okay. Chemical agent, kita ada colchicine, ethidium bromide, proflavin, mustard gas, nitric acid, formaldehyde. Ingat dua je cukup. Kalau saya jadi student sekarang ni, saya akan ingat colchicine saja. Sebab colchicine ni awak akan jumpa lagi dalam subtopik 7.3. And the function of colchicine, it will inhibit spindle fiber formation. Okay, I repeat, colchicine will inhibit spindle fiber formation. Okay, soalan pernah tanya, 2 markah, explain.
Kenapa berlaku non-disjunction? Because it is exposed to colchicine and that colchicine will inhibit spindle fiber formation. Right, so that is mutation. And then we have mutant. Mutant is organism carrying a gene that has undergone a mutation. Okay, carrying a gene that has undergone mutation. Contohnya, katakanlah badan saya, DNA saya ada mutation. So, saya dikira sebagai mutant. Okay, organism carrying a gene that has undergone mutation and it will shows new phenotype. So, for example, Teenage Mutant Ninja Turtle. Apa example yang lain awak boleh relate? Example of mutant. Kalau yang X-Men. 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 X-Men kat sini. X-Men. X-Men. Lagi apa? Lagi apa? yang logik ke yang tak logik? Hawk. Yang tak logik lah, saya bagi dah example Teenage Mutant Ninja Turtle kan. Okay, Hawk adalah mutant lagi. Yang fiction. Kalau Spider-Man dikira mutant juga. Spider-Man kira mutant lah. Sebab Spider-Man kira mutant kan. Dia bite bila spider tu bite siapa nama lelaki tu? Peter Parker. Peter Parker. Lepas tu dia macam DNA dia berubah konon. Okay, macam tu. So jadilah Spider-Man. Macam tu. Tom Holland. Tas mutant tak Tas mutant. Siapa tu? Tas mutant tak siapa Tas? Sajat. Why John? Azim? Itu bukan mutant, itu macam anda tak betul. Siapa Tas? Ilham, siapa Tas? Siapa dia? Cerita apa tu? Ada saya tengok kat dalam Netflix kot. Dia Oh ya? drama. Dia apa dah? Macam gabungkan manusia dengan anjing apa? Sekejap saya tengok dia punya ni. Dia punya poster. Ya ke? Dia jahit hang. Dia jahit-jahit semua manusia dengan anjing laut. Oh my god. Okay, kalau dia jahit sendiri bukanlah. Kat Netflix ada Nanti saya nak tengok. Okay, kenapa? Okay, kalau nanti saya tengok. Kalau dia sendiri jahit, bukanlah. Okay, tapi kalau memang DNA dekat DNA tu dah berubah, yes, that is mutant. Okay. Alright, so dah habis dah 7.1. Itu je 7.1, sikit je. Okay, kita pergi kepada seterusnya 7.2 gene mutations. So yang ni macam banyak sikit lah, bukan banyak pun. Kalau dia tak banyak sangat lah compare to 7.3. 7.3 lagi banyak. Okay, so untuk objective explain gene mutation, classify the 4 types of gene mutation, base substitution, base insertion, base deletion, base inversion. Sekejap, mana pergi semua orang? Mana? Kenapa ada Anis dengan Adeline je? Ada je madam. Ada? Apa kat sini tak ada? Line. Line sini. Line PC. Okay, base substitution, base insertion, base deletion, base inversion. Describe base substitution. Yang ni kena tahulah. Sickle cell anemia ni adalah one of the popular soalan yang ditanya. Pernah keluar 2 kali past year. Okay. Explain frame shift, explain base insertion as frame shift, explain deletion as frame shift. So first kita akan pergi kepada gene mutation. So gene mutation, a change occur in the sequence of nucleotide. Okay, change occur in the sequence of nucleotide in a single gene of DNA. Okay, itu adalah gene mutation. Perubahan yang berlaku dekat nucleotide dekat DNA. Okay, nucleotide dekat DNA. So if the change involve one nucleotide pair, then it is called as point mutation. Kalau dia melibatkan satu nucleotide sahaja, dia adalah point mutation. So as a result, okay, what happen when there is change in DNA? So awak tahu kan, awak dah buat assignment, awak dah belajar topik 6, awak tahu pasal central dogma. Central dogma, DNA itu RNA, lepas tu RNA kepada siapa? Kepada protein. Siapa yang discover benda ni? Siapa yang propose this idea?
Francis Crick. Francis Crick. Betul. Betul. Okay, Francis Crick. Okay, so when there is change in DNA, so what happen is when there is mutation, there is change in the DNA, RNA will be also changed. Okay, the codon in RNA will be also changed. Bila codon dekat mRNA bertukar, amino acid akan jadi lain, protein pun akan jadi lain. So change the amino acid sequence, protein will be produced differently. So the different protein may not function as normal. So kata kalau kita nak protein yang boleh tukar A kepada B, so mungkin kita akan hasilkan protein yang tak boleh tukar. So dia tak boleh function. Okay. Gene mutation we have 4, can be classified into 4. We have base substitution, base insertion, base deletion, and base inversion. In gene mutation, it is compulsory to write base. Tak tulis base salah. Okay, compulsory, wajib tulis base untuk describe gene mutation. Okay, kalau awak tulis substitution saja, salah. Base substitution. Okay, in base substitution, you need to know about sickle cell anemia. Okay, sickle cell anemia. In base deletion, you need to know about thalassemia. Okay, the disease, okay, the syndrome, the genetic disease that is caused by base substitution and also base deletion. Okay, for base insertion and base deletion, it will cause frame shift mutation. Okay, base insertion and base deletion, it will cause frame shift mutation. Okay, kita tengok dulu apa itu base substitution. Untuk setiap classification, awak kena tahu definition. First, awak kena tahu definition. Lepas tu kena tahu cara nak explain. Okay, so base substitution, basically, okay, base substitution, insertion, deletion, inversion ni, dia punya definition sama je. Yang tukar kat keyword sini je. Okay, almost sama. Tukar kat situ saja. So base substitution, one or more nucleotide pair are replaced by another in a sequence of DNA nucleotide of a gene. Okay, satu ataupun lebih daripada satu nucleotide pair digantikan by another in a sequence of DNA nucleotide of a gene. If one nucleotide pair is replaced, so bila kita tukar satu pun, katakanlah kita tukar satu nucleotide pun, gene kita akan transcribe into different mRNA. The different mRNA will be translated into different polypeptide. So we will have different amino acid sequence. Okay, itu adalah mutation. And for base substitution, kita ada 3 effect. Okay, base substitution ni kita ada 3 effects. Silent mutation, missense mutation, nonsense mutation. Okay, silent, missense, nonsense. Silent, nanti kita tengok dulu silent dia apa dia, tapi saya nak tunjuk dulu apa itu base substitution. First, we have wild type. Apa maksud wild type ni? Apa maksud wild type ni? Wild type ni apa maksudnya? Koyum. Nak cakap tapi tak buka mic. Apa maksud wild type? Ha? Mana ada? Mana ada? Ish. Apa maksud Tak tahu wild? lah. Tak tahu. Okay, tak apa. Saya pun tahu lambat perkataan ni. Apa maksud wild type? Yang lain ada tak yang tahu? Yang original daripada. Betul. Boleh. Betul. Siapa kita tahu tu? Saya. Saya. Okay, Amir bagi tahu. Betul, yang original, yang raw. Maksudnya kita tak ubahkan apa-apa. Yang wild type. Nanti kalau awak buat research, ini Najwa, kenapa gelap sangat tu? Pasal lampu ke? Saya kat ruang tamu, madam. Oh, memang tak pasal lampu? Tak, sebab okay. terang. Okay, faham. Okay, wild type adalah yang raw. Okay, so kita tengok yang raw ni, kita ada GTG, TTC, ATA, GTG, ATT. Okay, so mRNA will be transcribed into CAC, AAG, UAU, CAC, UAE. So after that mRNA will be translated into CAC akan baru masuk histine, AAG lysine, UAU tyrosine, CAC histine. Bila berlakunya mutation, if mutated,
For this case, we have base substitution. So what happened is this base A here is replaced with C. Base A is replaced with C. So what happened is when it transcribed, it will produce G, UAG. Okay, so UAG adalah stop codon. Bila stop codon, dia tak akan membawa maksud amino acid. Okay, so dia punya protein akan dapat sampai sini sahaja. Okay, itu adalah base substitution. Okay, base substitution. Contoh A ni digantikan dengan C. Base substitution. And base substitution ni kita ada 3 jenis. Kita ada silent mutation. If the change in nucleotide pair, okay, change in nucleotide pair transform one codon into another that is translated into the same amino acid. No effect on phenotype. Okay, maksudnya bila berlakunya mutation, codon tu akan berubah. Tapi that codon will give the same amino acid, will be translated into the same amino acid. For example, so I have this mRNA before mutation. I have CAC, AAG, UAU, CAC, UAA. Okay, I have this here. Okay, yang ni lah. Okay, so what happened is, I replace this U with C. Okay, saya gantikan U ni dengan C. U ni diganti dengan C. UAU akan membawa maksud tyrosine. Sama juga bila U ni digantikan dengan C, dia akan membawa maksud tyrosine. Okay, itu adalah silent mutation. Dia akan membawa maksud amino acid yang sama. Mutation berlaku iaitu U digantikan dengan C, tapi it still codes for the same amino acid. So that is silent mutation. Okay. For missense mutation change in the nucleotide pair transform one codon into another that is translated into different amino acid. Okay, dia akan membawa amino acid yang lain, and this will cause major change in a protein. For example, sickle cell anemia. Okay, kita tengok dulu apa itu missense. Okay, missense. Contoh missense, kalau kita tengok kat sini, missense kita ada UAU. Okay, UAU. UAU, this A, okay, here we have A, this A is replaced with G. Okay, is replaced with G. So what happened is, UAU will code for the amino acid tyrosine. Once A is replaced with G, it will code for the amino acid cysteine. So dia akan membawa maksud amino acid yang berlainan daripada original. And that is missense mutation. An example of missense mutation is sickle cell anemia. Okay, sickle cell anemia. So what happened is, this in sickle cell anemia, okay, this base CTC, okay, base CTC, this T in base T in 3' CTC 5' in the DNA is replaced with base A. So instead of CTC, it will become CAC. Okay, so when it transcribed into mRNA, supposedly we have GAG, but after transcription, CAC will give codon GUG. Okay, so instead of A, we have U here. Okay, and the GAG will translate it into glutamic acid. But after mutation, GUG, the glutamic acid is replaced with valine. Okay, valine. So valine ni akan memberi shape yang macam ni, sickle, bentuk sabit. Okay, it will give sickle shape to the red blood cell. Soalan ni famous lah, berapa kali saya cakap, berapa kali tanya. So bila awak nak explain, bagi point number 1, number 3. Okay, so on DNA, base T in codon, this one. Ini cara explain lah, cara explain yang detail. On DNA, base T in codon 3' CTC is replaced with base A.
So 3' CTC will become 3' CAC 5'. So the codon 5' GAG 3' in mRNA is replaced with GUG. Okay, so codon that is supposed to code for glutamic acid is replaced with valine. 3 ke 4 markah. Okay, 3 kepada 4 markah. Ya. Apa? Tak ada. Okay. Alright. So, lepas dia digantikan glutamic acid tu, dia replace with valine, hemoglobin tu akan jadi abnormal. Dia akan jadi sickle shape. So, bila jadi bentuk sickle shape, it is not efficient. It will become inefficient to transport oxygen. Selain tak boleh transport oksigen dengan banyak, it will cause the capillaries to become clogged. Okay, because they will clump together. Okay, they will clump together. And this is the symptoms for a person that suffer from sickle cell anemia. Okay, yang paling teruk yang ni lah, stroke and paralysis. Okay, organ damage, and even stroke and paralysis. Sebab apa? Tak cukup. Oksigen tu tak cukup nak sampai kepada brain. Bila tak cukup oksigen sampai kepada brain, dia akan jadi stroke. Okay, paralysis. Dia akan clog lah kan? Dia akan clog. Bila clog, dia akan tersumbat. Bila tersumbat, habislah. Okay, paling paralyzed lah. Okay, jadi macam tu. So, ini adalah gambar menunjukkan this is normal erythrocyte which is biconcave disc shape. So, once mutation happen, it will produce sickle cell. Okay, sickle cell. Alright? Okay, and the last one, we have nonsense mutation. Okay, nonsense mutation, it will change codon into stop codon. So what happen is, yang ni adalah nonsense. Saya tunjuk kat sini lah. Ini nonsense. So apa yang jadi, UAU ni, U ni digantikan dengan huruf G, base G. And UAG is one of the stop codon. So translation process will stop here. So apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat polypeptide chain yang pendek, yang memang tak function langsung. Okay, nonsense, sebab tu dipanggil nonsense mutation, memang tak make sense. Okay, memang tak make sense. Macam mana ada 2 amino acid boleh function? Okay, tak make sense. Okay, sebab itulah kita panggil sebagai nonsense mutation. Right? It causes translation to be terminated prematurely and the resulting polypeptide will be shorter and leads to non-functional protein. Okay, that is nonsense mutation. Okay, Madam, ya. kalau yang nonsense mutation ni memang nak kenal dia memang ada 2 kodon je. 2 codon macam mana? Maksud ni? Ni? Ni ke Dia maksudnya? maksudnya betul. Tak, dia boleh jadi sampai 5 ke 6 codon tapi dia akan replace dekat sini. Macam tu. Ini contoh saja. Nak kenal dia tengok stok kodon lah. Bila dia tukar kepada stop codon, kan contohlah dia tukar kepada stop codon and hasilkan amino acid yang pendek. Macam itulah. Okay. Dia akan menyebabkan protein tu jadi pendek lah. Tak semestinya 2 codon saja. Bagus, good question. Alright. So that is base substitution. Base substitution ni panjang sikit lah. Okay, banyak sikit. Okay, beberapa slide. So kalau kita tengok base insertion, sama juga. Kan sama lah. Dia punya definition tu almost sama. One or more nucleotide pair are inserted. Okay, one or more nucleotide pair are inserted into DNA nucleotide sequence of a genes. So this is the normal type. The normal type we have TAC, CAA, GGA, TTT, GGA. So when we transcribe into mRNA, it will read as AUG, GUU, CCU, AAA, CCU. But after we add, okay, kita insert. Okay, kita tak boleh guna perkataan add, insert. Sebab kita base insertion. So kita guna perkataan insert. Kita masukkan. Inserted. Sekejap ayah saya call. Hello? 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 Ya. Ya. Ya, dengar.
Kau satu kat dalam balik. Gunting rambut. Gunting rambut siapa? Okey. Kak Long ada kelas ni ya sekarang. Okey. Oh, saja call. Okey. Dah sampai dah lah. Okey, rasa. Nanti Kak Long balik. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Kejap. Okay, so bila base insertion, kita insert. Contohnya tadi saya ada CAA, GGA kan. Saya insert C. Saya tak boleh insert C saja. Saya kena insert dia punya pasangan juga. So bila saya insert C, saya kena insert G juga. Sebab tu dia punya definition nucleotide pair. Okay, pasangan nucleotide. Okay, contoh kalau perempuan kan dia suka pergi toilet 2 orang kan. Bukan dia pergi seorang je, dia pergi 2 orang juga. Kan perempuan kan. Toilet suka pergi toilet 2 orang. Tak tahu buat apa tapi 2 orang pergi. Konon nak teman. Padahal kawan duduk luar. Okay, yang tu. Alright, so C, G. So bila kita insert, so GUU dia akan, bila kita transcribe into mRNA, dia akan read as GUU, CCU, GAA. So dia akan berubah lah. Patut kita baca sebagai AAA. Okay, tapi kita dah baca sebagai yang ni. CTT, GAA kita dah baca sebagai GAA. Yang ni. Okay, kita dah baca, kita dah lain. Kita baca dia sebagai lain lah. So kita bila dia dah lain, kita baca tu, AAA ni transcribe into lysine. Dia akan translate into lysine. Tapi GAA ni akan translate into glutamic acid. Okay, so starting from the point of mutation, maksudnya starting from the point of mutation, the amino acid will be changed. Okay, maksud dalam bahasa Melayu yang mudah faham, saya nak cakapnya, kat mana berlakunya mutation, start pada situlah amino acid akan berubah. Okay, kalau kita tengok sini sama kan, methionine, valine, proline. Tapi mutation kat sini. So start daripada sini sampailah hujung, sampai jumpa stop codon, situlah amino acid akan berubah. Kat belakang ni still sama. Sebab kat belakang ni tak ada mutation. Okay, so kita pergi kepada base deletion. Sebab base insertion ni, base deletion almost sama sebab dia akan menyebabkan berlaku frame shift. Okay, base deletion, one or more pairs of nucleotide pair are removed or deleted. Okay, one or more pairs of nucleotide pair are removed or deleted from a DNA nucleotide sequence of a gene. So, macam saya cakap tadi, kita ada TAC, CAA, TTT, GGA, TTT, GGA. TTT, tahu tak lagu TTT tu? Lagu Twice tu. Tahu madam. Tahu. Yalah, saya tak faham lah. Saya kenapa? Tapi okay, nanti mengarut. Okay, AUG, so bila dia transcribe, dia akan AUG, GUU, CCU, AAA, CCU. Okay, ini yang kita nak lah sepatutnya. Tapi once berlaku yang base deletion, for this case, we delete C. C dekat sini, kita delete. Okay, kita delete. Bila kita delete, kita tak delete satu saja. Kita akan delete dia punya partner juga. Okay, kita akan delete dia punya partner. Okay, contoh katakanlah awak nanti jangan masuk college, jangan terus pergi date Okay, katakanlah saya nampak awak date dekat cafe A. Lepas tu bukan saya lah nampak Pak Gad. Okay, Pak Gad nampak. Lepas tu Pak Gad datang. Dia tak halau awak seorang je, dia tak halau si lelaki je. Dia akan halau perempuan juga. Ke dia halau lelaki je? Tak tahu lah. Okay, dia akan halau. Malam-malam dia halau lelaki je. Dia akan halau lelaki je kan. Sebab malam-malam. Sebab lelaki je yang selalu datang kafe perempuan. Perempuan tak berani datang kafe lelaki ni. Okay. Kafe perempuan sedap makanan dia. Okay, yang itulah. Okay, so bila apa nak cakap tadi ya Allah. Okay, so katakanlah macam konsep Pak Gad datang, dia akan halau dua-dua. Dia tak akan halau, dia akan suruh C, bukan C saja balik, tapi dia akan suruh G juga balik. Okay, so macam ni, for this case kita delete C. Okay, kita delete C dan kita akan delete G jugalah. So kita akan baca lain. So instead of CAA, we will read as AAG, GAT, TTG,
and GA. Macam tu. Okay. When it translate and transcribe into mRNA, it will read as AUG, UUC, CUA, AAC, CU. So what happen is yang hujung dua ni tinggal dua codon saja. Bukan dua codon, tinggal dua base saja. So dua base tak akan membawa maksud amino acid. Kita kena cukup satu codon, 3 triplet base untuk dapatkan satu amino acid. So amino acid sampai sini sajalah. Okay, that is base deletion. Okay, contohnya sekejap saya tunjuk yang ni lah. Okay, so codes in original arrangement of mRNA. So we have these codes, okay, and then we have this amino acid, the polypeptide chain. So what happen is after base deletion, katakanlah kita delete G. Okay, we delete G. So we delete G, we cannot read codon as 2 base sahaja. Kita tak boleh baca codon dalam 2 nucleotide base saja. So what happen is, okay, what happen, DNA ni bijak, dia buat apa? Dia akan tukar. C dekat yang ni, dia akan pindah kepada seterusnya. A akan pindah sini, C akan pindah sini, A akan pindah sini. Itulah kita panggil sebagai frame shift mutation. Okay, C in the third frame will shifted to the second frame. A in the fourth frame will shifted to the third frame. Dan seterusnya. Itu adalah frame shift. Dia tukar frame. Patut C dekat sini duduk frame ketiga, tapi dia duduk dekat frame kedua. Apabila berlakunya base deletion dan juga base insertion. Sama juga, katakanlah saya insert katakanlah saya insert katakanlah saya insert G kat sini. So bila saya insert G, dia akan jadi GUU. Saya insert G kan. So dia akan jadi G tu akan pindah sini. GCC. U akan pindah sini. U pindah sini. Lepas tu pindah sini. Itu lah. Dia akan jadi macam tu. GCC, dia akan jadi UAA. Dia dah stop codon. Okay, dia akan pindah. Okay, dia macam ni. Kalau insert, dia masuk, dia tolak. Okay, kalau delete, dia delete, lepas tu dia tarik ke belakang. Macam tu konsep dia. Secara senang nak faham lah. Okay, so bila for this case saya tunjuk untuk delete. So katakanlah saya delete. So what happen? It will become UUC. Okay, it will become UUC sebab saya ada pindah kan dekat sini. Pindah. So pindah, tukar frame shift. So it will read as UUC, CUA, AAC, CU and GA. So when I translate this codon into amino acid, it will become glue, serine, leucine, asparagine, leucine. So yang ini je sama. Start pada sini lain. Okay, so disebabkan itulah base deletion ni dia akan menyebabkan, untuk awak punya syllabus, base deletion dia akan menyebabkan thalassemia. Okay, example of disorder due to base deletion is thalassemia. Okay, thalassemia. So thalassemia is deletion of nucleotide for genes which control the production of hemoglobin alpha and beta chain. Okay, kita delete gene yang control production of hemoglobin alpha and beta. Okay, so kita ada dua jenis thalassemia major and thalassemia minor. Okay, so what happen is for the person that suffer from thalassemia, the blood will be small, pale or variously shaped. Okay, macam mana blood boleh jadi pale? Katakanlah macam mana, saya tak adalah anemia tapi saya punya hemoglobin memang rendah. Masa saya nak operate tahun lepas ke 2 tahun lepas, memang saya perlukan darah. Okay, saya perlukan darah. Saya perlukan blood transfusion lah sebab hemoglobin saya sangat rendah. And then macam mana kita nak tahu blood kita pale? Dia punya blood kita tu macam darah dia macam mana? Color dia tak merah sangat. Dia lain tau kalau merah yang merah hati, merah yang pekat tu dengan merah yang biasa.
Kalau pil tu merah yang biasa. Okay, macam macam tu je. Adalah maksudnya macam mana nak cakap tak tahulah. Okay, tapi saya kalau masa bukan saya ambil darah. Bila sebab mereka cakap bila long time ago, saya nampak lah saya punya darah tu macam pale sikit compared to ada darah. Okay, dia macam tu. Ya, nak cakap apa? Ya. Kalau macam darah normal tu macam warna tu dia medium tu lah. Betul. Itu hidung saya. Darah normal. Bukan normal, maksudnya memang normal, yang sehat. Hemoglobin cantik and hemoglobin punya level tu cantik and then yang sehat. Okay, kalau yang pale dia akan jadi light sikit lah. Okay, light sikit. Okay, these small red blood cell are able to carry less oxygen. So, kuranglah oksigen dia boleh bawa. So, this is example of red blood cell yang normal and this example of red blood cell yang ada thalassemia. Okay, it will have malformed red blood cell. Namanya, okay, red blood cell yang macam ni. Okay, lepas tu nanti, saya nak beritahu nasihat saya, nanti korang nak kahwin tak? Mesti nak kahwin kan? Mesti nak kahwin. Nanti korang nak kahwin bukan lepas matrik, tapi jangan kahwin lepas matrik. Okay, sabar Zat. Belajar dulu sampai habis, dapatkan degree. Alang-alang dah belajar kat matrik ni, dapatkan degree terus. Barulah kahwin. Okay, alang-alang nak kahwin tu, nanti jangan buat HIV test sahaja, tapi buat juga thalassemia test. Okay, thalassemia punya test. Okay, sebab nanti kesian lah kata kalau awak punya partner ataupun tunang Daniel tak sabar. Amboi, Isyak cakap Daniel tak sabar nak kahwin. Jangan Daniel. Sabar Zat. Okay, alright. Nanti ada girlfriend ke Daniel? Ada girlfriend ke? Tak ada. Okay. Ada medium. Tak ada, okay. So nanti sebab apa? Sebab dia kata kalau awak punya partner ada thalassemia, dia akan jadi katalah thalassemia carrier. Awak pun thalassemia carrier. So anak awak akan jadi akan affected lah. And which is tak okay, bukan tak okay, kesian lah dekat anak awak nanti. Okay, so make sure buat thalassemia test juga. Okay, kesian. Okay, kalau partner tu ada thalassemia major, awak pun major, tak payahlah kahwin cari orang lain macam tu. Okay, right. Jangan buat HIV test saja. Okay, itu adalah untuk base deletion. For base inversion, 2 or more nucleotide pairs are inverted. Okay, inverted in a nucleotide sequence of a gene. The 2 pair or more nucleotide sequence are inverted. So what happened? It will change the codon and then it will change amino acid. Okay, change the codon and then dia akan tukar codon, lepas tu dia akan tukar juga amino acid. So contohnya kita ada AGA, GTC, TTC. Okay, so what happen is GTC ni, GT tu dia akan dia inverted. So instead of GTC, we will get AGA, TGC and then TTC. So this glutamic acid will become threonine. Okay, ini je lah yang tukar sebab kat sini berlaku mutation. Yang dua ni sama. Okay, dua ni sama. That's why the effect is minor. Okay, for base inversion, the effect is minor. Okay, sebab macam tu sahaja. Alright, ada soalan guys? Madam. Ya. Yang inversion ni dia boleh tukar tempat tiga-tiga base tu sekali. Maksudnya dua base je boleh tukar. Boleh tukar tiga-tiga terus. Maksudnya C tukar kepada dia akan jadi sini GTC kan. Mungkin dia akan jadi TCGT ke macam tu. Itu boleh. Dia akan jadi inverted macam tu. Tapi dia akan tukar, amino acid tu akan tukar dekat tempat mana inverted tu lah. Dia bukan macam frame shift. Sebab tukar, tak. Dia terus-terusnya akan tukar, tak. Dia bukan macam base deletion, base inversion. Alright? Good question. Ada soalan lagi? Ada soalan? Tak ada lagi Madam. Tak ada lagi. Okey, baguslah tak ada lagi sebab kita break dulu. Pukul 12 kita sambung. Boleh tak? Lapar kejap. Boleh. Pukul 12 kita sambung. Boleh. Boleh. Saya nak cari makanan.
Macam mana Macam mana? Buka dulu. Apa? Angkat dulu. Ada. Apa? Panggil lah dulu. Dia bagi. Boleh tutup dulu. Tengok dulu. Tengok dulu. Dia tak dengar. Dia makan.
Assalamualaikum guys, dah ada ke? Dah pulang? Ada. Kenapa Aiman? Apa? Main buat apa tu? Sira? Oi, Halo madam. buat apa kat situ? Oi, buat Umur apa kat dia? situ? Umur main saja. Macam saja? Hmm. Tak kerja ke? Habis dah. Dah maksudnya dah berhenti? Berhenti lah. Weh, buat apa kacau orang? Dah, saya memang apa yang dia saja main lawak. Oh, iya ke? Muka sama madam kan lah. Tak ada. Dekat ke rumah? Dekat lah 5 minit. Oh. Sebaya ke? Bayar lah kan. Kan okey sama. 19 sama. Oh. Dan. Saya tanya dia, Iman, ada kelas dengan Madam Balkis tak? Kalau ada, aku nak pergi rumah hang ni. Ada, pergi sebelah sama tak sampai. Sibuk. Memang sibuk kan? Lepak. Ngadu. Nah. Okay, Madam, jom. Selamat. Selamat. Bye. Jap. Ya. Jawapan biomix tu janganlah share dengan dia. Tak, saya tak bagi. Dia memang tak tanya pun, dia suka dia kata dia nak ni, berdikari. Okey, alhamdulillah. Okey. Rahsia dulu kita simpan. Okey, Madam. Okay. Alright. Untuk 7.3 kita akan belajar pasal chromosomal mutation. Okay, define chromosomal mutation, state two type of chromosomal mutation, chromosomal aberration, chromosomal number alteration, explain changes in chromosomal aberration, explain type of chromosomal aberration, explain alteration of chromosome number, and state type of alteration. So I'm going just to discuss A, B, C, D, E, F. No. A, B, C, D, E je kot. Banyak sangat F ni. F kot. Entah. Okay, tapi tengok takat mana kalau awak banyak soalan, mungkin saya stop dekat situ. Okay. So kalau untuk chromosomal mutation ni, kalau you tengok objektif dia sampai huruf K. A sampai K. So memang banyak lah ditanya. Kalau dalam exam pun banyak ditanya pasal yang ini. Chromosomal mutation. Okay, dia memang soalan favourite. Yang part dia favourite adalah tanya start pada sini. Okay, tak nampak. Sorry, tak nampak. Eraser. Sekejap. Highlighter. Okay, start pada sini. Saya dah tekan highlighter. Okay, sini. So, dia akan tanyalah. Contoh soalan dia akan tanya, dia akan suruh you lukis. Lukis macam mana boleh dapat Klinefelter ataupun Turner syndrome during spermatogenesis or oogenesis. Okay. Ataupun ceritakan macam mana boleh berlaku Down syndrome. Apa apa karakteristik of Down syndrome. Macam tu. Okay, tak suruh lukis, explain. Lukis, explain. Actually soalan ni dah lama tak keluar essay. Okay. So 3 ni lah bagi extra attention lah untuk part ni. Yang ni kita tak akan discuss lah minggu ni. Mungkin lepas mid-sem baru kita discuss. Okay. Alright. So define chromosomal mutation. So what is chromosomal mutation? Sorry. Kita pergi pada sini dululah. Okay, saya pergi overview dulu overview. So untuk overview about chromosomal mutation, it can be subdivided into two. We have chromosomal structure, or we also known as chromosomal aberration, and change in chromosomal number. For chromosomal aberration, kita ada translocation, deletion, inversion, duplication. Deletion awak kena tahu pasal satu sindrom. Okay, dekat deletion. Dekat translocation, inversion semua ada, tapi syllabus kita untuk deletion saja yang kita perlu tahu. Okay, untuk change in chromosomal number, that is due to non-disjunction. Okay, I will explain what is non-disjunction later. And change in chromosomal number can be subdivided into two. It involves individual chromosome. Okay, it can be involve individual chromosome, which is known as aneuploidy. Okay, and aneuploidy we have monosomy, trisomy. Okay, maksudnya kita 46 kan, kita ada, kenapa jadi macam ni? Okay, kita ada 46 kromosom. Change involved in individual kromosom tu maksudnya mungkinlah sama ada kita hilang satu kromosom ataupun tambah satu kromosom. Itu maksudnya aneuploidy. Kalau polyploidy, it involves sets of chromosome.
Maksudnya kita ada 46 kromosom. Tambah lagi 46 ataupun tambah lagi 46 ataupun tambah lagi 92 macam tu. Satu set tu kita akan tambah. Contohlah. Tapi euploidy ni it is common in plants. Okay, yang ni euploidy ni is common in plant. Okay, common in plant compared to animal. Okay, yang kita animal or human selalu relate yang ni lah, aneuploidy. Hanya melibatkan satu individual saja. Okay, individual of chromosome. It's either monosomy or trisomy. So first kita akan discuss dulu translocation, deletion, inversion, duplication. Okay, so chromosomal mutation, the definition is change occur in the structure, okay, structure or number. Okay, perubahan yang berlaku, okay, in structure or number of chromosome. Okay, if the change occur in the structure, it is known as chromosomal aberration. Okay, chromosomal aberration. Kalau structure kita panggil sebagai chromosomal aberration. And chromosomal aberration we have 4 types: deletion, inversion, translocation, and duplication. First we discuss about deletion. Kita delete. Bila kita delete, kita loss. Okay, deletion is loss of one segment containing one or more genes. So this is before deletion. So before deletion mungkin macam ni lah. Okay, kita ada macam ni. Before deletion panjang sepatutnya. But we delete this area. This area might have one or more genes. So when we delete the area, it will become like this. So we will lose one or more genes. An example of syndrome that you need to know is Cry-Duquet. Okay, Cry-Duquet syndrome. Cry-Duquet dalam bahasa French, okay, adalah cry of the cat. Okay, cry of the cat. Cry of the cat. Dia memang menangis macam kucing. Kalau awak pergi YouTube, okay, awak dengar kan, awak pergi YouTube and then awak dengar, cari, awak type Cry-Duquet, memang awak dengar dia menangis macam kucing. Okay, kucing macam mana? Nangis. Macam mana kucing nangis? Mana? Kurang ni. Saya cari sekejap. Cry-Duquet. Macam mana kucing nangis? Kucing nangis ke? Takkan kucing nangis tak? Maksudnya bukan kucing. Dia nangis. Cry of the cat tu maksudnya dia macam bunyi macam miau-miau macam tu. Cry of macam tu. Macam tu lah. Cry-Duquet syndrome. Cry-Duquet syndrome, Cry-Duquet syndrome, cry. Allah, sianya. Kejap. Sedih. Takkanlah macam tu. Tak naklah, sian. Nanti awak carilah sendiri. Okay, kesian tengok. Okay, Cry-Duquet dia macam nangis macam kucing sikit. Okay, dia macam tak keluar suara sangat lah. Okay, dia adalah Cry-Duquet syndrome ni due to deletion at chromosome number 5. Okay, deletion at chromosome number 5, at short arm of chromosome number 5. So for example, this is our chromosome 5. This is our, not normal, tapi this is chromosome number 5 after deletion. So this is the long arm, okay, this is the short arm. Okay, the deletion occur at this region. Okay, deletion occur at the short arm of chromosome 5. So bila delete kat situ, dia akan menyebabkan berlakunya Cry-Duquet syndrome. So the phenotype is ranging for a distinctive cat-like cry. Okay, so dia akan nangis macam kucing lah, miau-miau macam tu. Lepas tu, facial dia akan lain sikit, and then they have mental abnormalities. Okay, so that is deletion at chromosome number 5, Cry-Duquet syndrome. Then we have inversion. Inversion is a region of a chromosome breaks off. Okay, a region of chromosome breaks off and rotate through 180 degrees before rejoining the chromosome. Okay, region yang ni, dia break off. Lepas dia rotate 180, lepas tu dia join balik dekat tempat yang sama. Okay, saja suka-suka. Bosan dia buat macam tu. Alright, contohnya macam ni lah. Kita ada gene A, B, C, D, E, F. So what happened? D, E, F ni breaks off.
rotate 180, kena mention 180 degrees. Okay, sebab kita kena tahu kalau sebab rotate tu berapa degrees? 180. Okay, rotate 180 degrees and then rejoin balik at the same chromosome. So instead of DEF, kita dapat FET. Okay, macam tu lah. Okay, that is inversion. Translocation ni macam sama tapi lain sedikit. Okay, lain sikit. Sama juga dia punya konsep adalah break off rejoin. Tapi translocation ni dia tukar tempat. Okay, involve a region of chromosome breaking off, rejoining either the other end of the same chromosome or another non-homologous chromosome. Okay, maksudnya kalau kita tengok kita ada dua kromosom dekat sini. Okay, they are non-homologous chromosome. Maksudnya tak sama panjang, tak sama tinggi. Okay, tak sama panjang, tak sama size, tak sama tinggi. So these are the non-homologous chromosome. So translocation maksudnya awak tengok dia ada macam sistem butter. Dua-dua break off. Aku pergi dengan engkau pergi dekat aku. Macam tu. Okay, awak ambil yang hijau, awak ambil yang merah. Dia ada sistem butter. Dia tukar sama dia. Translocation. Okay, so translocation tu boleh berlaku between non-homologous chromosome ataupun dekat same chromosome. Okay, kalau same chromosome mungkinlah sini break off, lepas tu dia rejoin kat atas. Macam tu. Okay, same chromosome kalau macam tu. Kalau same chromosome dia break off and then rejoin pula kat tempat yang sama. Right? Alright, this is the example. Okay, for example, we have DEF and then we break off and then we rejoin at another non-homologous chromosome. Okay, that is translocation. For duplication, a region of chromosome becomes duplicated. Okay, region of chromosome become duplicated. That a set of genes exists. Okay, region of chromosome become duplicated. So we have this chromosome. Okay, and then it will duplicate. Elok-elok dah macam ni, tiba-tiba dia duplicate. Bila lakunya mutation, dia duplicate. Duplicate tak semestinya, kalau ada penambahan tak semestinya elok. Dia memang tak akan jadi elok lah. Sebab sepatutnya kita nak macam ni je. Dia ada a set of genes. Contohnya, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Then we duplicate. Berlakunya duplication, F, G, H, I. Duplicate lagi. So we have another sets of, additional, not another, but an additional set of genes. Okay, so tak nak macam ni, kita nak macam ni saja. Alright, so that is chromosomal aberration. So we already discussed this thing. Okay, we already discussed here. Okay, so translocation, deletion, inversion, duplication. So between these four, which one will lead to Cry-Ducat syndrome? Okay, between these four, which one will lead to the Cry-Ducat? Deletion. Deletion dekat mana? Kromosom nombor 5. Chromosome number 5. Pandai. Okay, Short chromosome number 5. Short arm of chromosome number 5. Pandai. Okay, sinilah deletion. So next we move on to this one. Okay, change in chromosomal number. I will explain this one. Kat sini kita akan ambil masa lama lah untuk discuss. Okay, tak cukup dalam masa berapa minit, 20-30 minit tak cukup. Kena ambil masa Dia dalam. nak tanya ni. Ya. Kan hari tu media dia kata yang lelaki hampir pupus sebab kromosom makin pendek tu dia ada kaitan dengan deletion. Tak. Dia bukan delete. Sebab delete dia akan bagi harmful effect. Dia bukan dia pupus tu, dia makin pendek tu bukan dia delete. Dia macam mana entah. Tak sure. Saya tak jumpa. Saya dah cari, lepas saya explain tu saya cari research paper tu, saya tak jumpa. Nanti saya cari balik lah. Okay, nanti saya baca. Baca research paper macam nak sambung study. Okay, gigih. Nanti saya baca lah. Nanti saya baca disebabkan apa. Alright, so untuk next kita akan baca pula, kita akan belajar pasal aneuploidy. So dia mungkin akan ambil masa 3 jam lah kot untuk discuss aneuploidy ni. So tapi hari ni kita introduce sahaja. Alright, so untuk alteration, change in chromosomal number. Okay, untuk change in chromosomal number, so kita akan belajar pasal Down syndrome. So ini adalah contoh Down syndrome animals. Okay, kita akan belajar pasal sindrom-sindrom lain actually. Kita akan belajar pasal Klinefelter-Turner Down syndrome. And this is the example of Down syndrome animal. Okay, Down syndrome can occur in
human and also can occur in animal. So for example, we have white tiger here. Okay, white tiger nampak patutnya garang tapi dah macam ni, tak nak gari dia garang, dia comel. Kan? Tu. Alah dengan Ailio je macam tu. Lagi mana ni? Macam tu. Okay, yang ni apa? Ni awak lah. Baring je. Tak, dia ni yang memang macam nak senyum pun ambil masa 20 minit. Nak senyum pun ambil masa sejam. Nak ambil masa nak ambil gambar dia, ambil masa nak lintas jalan nak ambil masa 3 jam. Dia ni lah. Siapa dia? Sloth, betul. Dia lah sloth. Okay, sama geng ni. Tidur je kerjanya. Okay, sloth. Amir. Okay, yang ni. Amir, betul ke? Okay, sloth. Itulah Amir tidur. Okay. Ini adalah sloth. Okay, yang ni. Nampak macam biasa tapi dia adalah Down syndrome. Okay, dia suffer from Down syndrome. So, dia tengah senyum. Okay, dia senyum. Mesti lama nak tunggu dia senyum. Lama nak tunggu. Dia kan macam... Kesian fotografer tu. Kan, handsome. Memang handsome sloth ni. Tengok rambut dia. Rambut ke? Tu. Ni zirafah. Okay, zirafah, giraffe, Down syndrome giraffe. Okay, macam tu. Dia macam nampak normal tapi tengok bahagian mulut dia macam lain sikit. Okay. Down syndrome giraffe and this Down syndrome koala. Okay, yang ni. Comel lagi. Macam tu. Dah. Macam tu. Saya tak pernah pergi Australia. So, saya tak tahu. Saya tak pernah jumpa dia orang ni secara real life. Ni pernah jumpa lah kat zoo. White tiger tak pernah jumpa. Okay, yang ni pernah jumpa kat zoo. Tapi white tiger tak pernah jumpa. Ni pun tak pernah jumpa. Okay. I mean the normal one lah, not the Down syndrome. Okay, yang ni normal. Okay, so kita akan belajar pasal alteration of chromosomal number. Okay, alteration of chromosomal number. Alteration of chromosomal number is changes that involve either individual chromosome number or set of chromosome number. Okay, perubahan yang berlaku in individual chromosome number or set of chromosome number. So sama ada perubahan tu berlaku dekat 46 macam saya cakap tadi lah, sama ada hilang satu ataupun tambah satu atau keseluruhannya satu-satu set tu ditambah. Okay. So what happen is it will result in abnormalities. Okay, it will result in abnormalities and the error occur during meiosis. Okay, error occur during meiosis. The chromosome fail to segregate properly during meiosis. Bila masa kromosom akan segregate? Bila masa kromosom terpisah? Masa meiosis. Anafis. Satu. Yes, anaphase 1, anaphase 2. Kalau awak cakap anaphase saja, dia akan refer kepada mitosis. Okay, anaphase 1 or anaphase 2. So error ni, kenapa boleh berlakunya Down syndrome, Klinefelter semua tu, itu disebabkan benda ni lah, disebabkan non-disjunction. Okay, apa itu non-disjunction? Non-disjunction is this one. Chromosome fail to segregate properly during meiosis 1 or meiosis 2. During anaphase 1 or anaphase 2. Okay, non-disjunction, tak boleh pisah. Non-disjunction maksudnya tak boleh pisah. Disjunction maksudnya boleh pisah. Okay, so for example, apa maksud disjunction ni? Homologous chromosome or sister chromatic segregate normally to opposite pole during meiosis. That is disjunction. Segregate normally. Boleh pisah secara normal. Non-disjunction tak boleh pisah. Contohnya kita tengok disjunction. This is successful disjunction. So we have 44. 44 is our autosome. Okay, our autosome. And SY is the sex chromosome. So total kita ada 46 lah. Okay, ni pun 46. So during meiosis 1, kita akan dapat 23 haploid. Okay, 23 dah jadi haploid lah, 23 number of chromosome. Meiosis 2 dah dapat 4 daughter cell, 23. So bila kita dapat semua N yang cantik, 23 semuanya, N equals to 23. So maksudnya itu adalah successful disjunction. Okay, dia boleh berpisah dengan baik. Okay, tak ada gaduh-gaduh. Okay, aku move on, kau pun move on. Macam tu. Alright. Tapi non-disjunction, okay, ini maksud non-disjunction lah. Okay, definition of non-disjunction. Homologous chromosome or sister, ni maksudnya or
Okay, homologous chromosome or sister chromatids fail to segregate properly and move to the same pole of the cell. Saya lebih suka kalau awak alter sikit dia punya definition. Homologous chromosome or sister chromatid fail to segregate properly during anaphase 1 or anaphase 2. Okay, ataupun during meiosis 1 or meiosis 2. Itu lebih tepat definition yang macam tu. Okay, homologous chromosome or sister chromatid fail to segregate properly during anaphase 1 or anaphase 2 or meiosis 1, meiosis 2. So we have two types. Okay, we have two type of chromosomal number alteration. Okay, number. Ada dua jenis chromosomal number alteration. Kita ada aneuploidy and kita ada euploidy. Aneuploidy ni lah yang kita akan memang ambil masa maksimum 3 jam untuk discuss. Maksimum aneuploidy. Okay, but before that, I will explain what is non-disjunction. Okay, saya akan explain non-disjunction yang gambar yang ini sebab awak akan, soalan akan ditanya lukis macam ni. Soalan mungkin tanya suruh you lukis macam ni. Inilah. Okay, kalau dia suruh lukis, awak kena lukis macam ni. Non-disjunction. Okay, sama ada ini, ikutlah kalau spermatogenesis macam ni. Okay, kalau oogenesis macam ni. Okay, so awak kena fahamkan lah macam mana nak lukis. Tapi before that, I will explain about non-disjunction secara general. Okay, so non-disjunction, it can be occur in meiosis 1 or meiosis 2. Okay, dia boleh berlaku sama ada meiosis 1 atau meiosis 2. Bukan berlaku dekat dua-dua stage, tak. Meiosis 1 ataupun meiosis 2. So kita tengok dulu non-disjunction during meiosis 1. So non-disjunction during meiosis 1, kita refer kepada homologous chromosome. Kalau non-disjunction and meiosis 2, we refer that as sister chromatids. Okay, so non-disjunction during meiosis 2, we can see that here, homologous chromosome fail to segregate properly. Okay, so what happened is at the end of telophase 1, what happened, we have 2 daughter cell, but we have extra. Kita ada extra satu. Yang ni kita hilang satu. Okay, so at the end of meiosis 2, okay, we have this type of gamete. Yang ni akan hasilkan n+1, n+1. For this one, it will produce n-1, n-1. Okay, so for example, if we have, we as a human, we have 46 chromosome. Okay, we have 46 chromosome. For example, I have, wait. Okay, for example, I have 46. So supposedly, gametes should be 23 for human. So kat sini ada 23 plus 1 lah. So akan jadi 24, and they will be 22. Macam tu. Okay, so kalau meiosis, kalau non-disjunction, okay, non-disjunction during meiosis 1, it will produce 2 type of gamete. Is either n+1 and also n-1. Okay, non-disjunction during meiosis 1. Non-disjunction during meiosis 2, okay, it will produce 3 types of gametes. n+1, n-1, n. Normal gamete. Kalau awak tengok biomix, ada soalan nombor 3 tak silap saya. Structure question, dia tanya state type of gamete. Bila dia tanya state type of gamete, yang itulah n+1, n-1, n. Ikut. Kalau gambar tunjuk meiosis 2, memang kita akan dapat 3 jenis gamete. n+1, n-1, n. So kenapa kita dapat macam ni? Sebab masa meiosis 2, okay, during meiosis 2, sister chromatid fail to segregate. Yang ni boleh segregate. Ini disjunction. Boleh berlaku, boleh separate normally. So ni akan dapat normal. Okay, the sister chromatid can separate properly. But in another cell, this sister chromatids cannot segregate properly. So apa yang dia akan hasilkan? Dia akan hasilkan lagi 2 daughter cell yang ada n+1,
2n minus 1. So katakanlah kita ada 46, we have 24, 22 and the normal gamete 23. Okay, that is non-disjunction. Okay, non-disjunction. Itulah. Okay. Non-disjunction. Alright. So apa itu aneuploidy? Aneuploidy is the condition where diploid cell gains or lost one or more chromosome. Okay, itu adalah aneuploidy. Apabila 2n sama ada dia tambah satu ataupun hilang satu. One or more chromosome. Okay, ikutlah tambah satu ke, tambah dua ke, hilang satu pun, hilang dua ke, tak kisah. Okay, tapi itu adalah aneuploidy. Diploid cell 2n gains or lost one or more chromosome. It involve non-disjunction. Cara tulis non-disjunction macam tu tak ada dash. Kalau ikut Campbell 12th edition, macam ni cara tulis non-disjunction. Setakat ni lah ikut Campbell. Saya tak tahulah. Okay, ikut Campbell non-disjunction tulis macam ni. Alright, kalau tulis salah lah. Okay, so it involve non-disjunction on a specific individual chromosome only. So it caused by abnormalities in the autosome. So aneuploidy ni disebabkan abnormalities sama ada in autosome or sex chromosome. So, okay, so the non-disjunction, might occur in autosome or sex chromosome, and also can occur in male or female. Maksudnya masa male, kalau dalam male dia berlaku semasa during spermatogenesis, during production of sperm. Perempuan dia akan berlaku during oogenesis, during the production of ovum. Okay, dia akan berlaku masa itulah. And aneuploidy we have two types. We have monosomy and trisomy. Monosomy maksudnya kita hilang satu, 2n minus 1. Mono, hilang satu. Trisomy 2n plus 1. Okay, so kita tengok dulu apa itu monosomy. Monosomy is one chromosome missing from a diploid cell or organism or chromosome set. Okay, ikutlah awak boleh tulis diploid cell ataupun diploid organism. So one chromosome is missing, sebab tu kita tulis 2n minus 1. So macam mana boleh ada 2n minus 1 ni? Macam mana kita boleh dapat monosomy? So that is happen when, contoh kita ada occurs when abnormal gamete fertilize with normal gamete. Macam mana dia boleh dapat monosomy ni? Apabila abnormal gamete fertilize with normal gamete. For example, we have sperm. Sperm n minus 1. Maksudnya sperm ni adalah 22. Okay, fertilize dengan secondary oocyte yang 23. Okay, so dia akan dapat, it will produce abnormal zygote, which is 2n minus 1. Okay, so dia akan dapat 45. So number of chromosome tu in human akan jadi 45. Itu adalah monosomy. Kalau trisomy, one chromosome is gained. Okay, one more chromosome is gained or added from a diploid cell. Kita dah diploid, cukuplah patutnya 46 je, tiba-tiba tambah satu. So this happen when abnormal gamete, contoh kita ada sperm, n plus 1 adalah 24, fuse dengan, fertilize dengan secondary oocyte yang normal, which is 23 n. So dia akan hasilkan abnormal zygote, which is 2n plus 1. And 2n plus 1, so example number of chromosome in human 46, ada extra 1, kita dapatlah 47. That is trisomy. Okay, itu general point, general explanation monosomy dengan trisomy. Tapi kalau Klinefelter-Turner syndrome ni awak kena cakap details. Okay, yang ni awak kena explain detail. Yang ni kita akan discuss minggu depan. Okay, before we end our class, saya nak inilah overview lah dulu apa yang kita akan belajar lepas mid-sem.
Mid-sem kan? Khamis ni tak ada kelas kan? Ya. Khamis ni ada kelas? Ada kelas Google Meet, awak buat test dengan saya, buka kamera. Tu kelasnya. Okay? Okay, madam. Kira ada lah. Kira Okay. ada maksudnya kita Nah. buat macam ni. Tapi buka kamera tapi buat test. Macam tu. Bukan saya ajar. Okay? Okay. So ini adalah apa yang awak akan belajar lah. Okay. Untuk minggu lepas mid-sem, kita ada aneuploidy in autosome. Aneuploidy in autosome ada monosomy and trisomy. Trisomy kita kena tahu pasal Down syndrome in our syllabus. Untuk kalau aneuploidy in sex chromosome number, kita akan belajar Turner, Klinefelter, triple X, supermale. Okay, supermale. Not superman tapi supermale. Okay, supermale ni Y, yang ni bahayalah, dia memang psycho. Okay, kalau siapa lelaki yang ada XYY ni dia memang psycho, dia bahaya kepada public. Okay, dia memang kena masuk mental hospital kot. Okay, sebab apa? Sebab apa dia ada extra Y. Okay, dia jadi bahaya. Okay, euploidy ataupun polyploidy kita ada dua. Kita ada autopolyploidy and allopolyploidy. Autopolyploidy is between same species. Allopolyploidy between different species. Okay, so ni kita akan belajar minggu depan lah. Allo tu different. Tapi yang ni lah saya akan pergi detail sikit. Bukan detail. Yang ni lah akan ambil masa sikit. Yang ni. Aneuploidy yang ni. Alright, kita akan ambil masa sikit untuk belajar. Alright, before we end our class, saya nak assign lah kerja untuk topik 7. Okay, sebab ada masa lagi. Ada masa dalam 20 minit macam tu kan. Okay, ada masa ataupun awak boleh buat masa mid-sem nanti. Okay, walaupun saya tahu awak ada kerja tapi sajalah untuk test sebab dalam feedback EPP tu, kan saya suruh buat feedback EPP tu kan. Ingat tak? Ya. Sebab ada orang cakap saya tak bagi banyak latihan. So saya kenalah bagi banyak latihan kat awak. So saya akan feedback awak tu memang saya akan ambil lah sebagai satu untuk tingkatkan. So apalah tu kan? So saya bagilah latihan ni. Ya? Madam, yang jantina tu kan? Jantina jantina kita siapa? ke jantina cikgu? Jantina siapa? Jantina cikgu. Ya kan mula-mula tu kena pilih jantina. Soalan pertama tu dia tanya jantina L atau P. Lepas tu confuse dia tanya kita orang kena tanya Jantina korang lah. Astaghfirullahalazim. Hai. Alah, kau tak pernah berjawab questionnaire ke? Pernah dulu dah jawab. Okay, jantina korang. Okay. So untuk topik 7 mutation, saya nak awak buat, saya cakap pasal structured question ya. Soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1. Nombor 3. Sikit je soalan ni. Soalan 6. Empat. Okay, so saya bagi soalan nombor 1. Sekejap saya tanda. 1, 3, 4 dan 6. So bolehlah, memang ada banyak masa lagi. Awak boleh buat lah. Lepas ni awak boleh terus buat. Ataupun awak buat masa cuti, weekend ataupun buat masa mid-sem break. Alright. So ada lagi soalan nak tanya? Ni dalam biomix ke madam? Ya, dalam biomix. Biomix. Okay, dalam biomix. Okay guys. Okay, untuk feedback yang awak bagi tu kan, feedback yang awak cakap saya kena bagi banyak latihan tu. Okay, saya nak cakap sikit lah. Untuk latihan, macam ni lah. Untuk saya punya explanation lah. Saya bukan tak nak bagi banyak latihan tapi saya nak meringankan beban awak lah. Tapi saya punya priority adalah biomix. Okay, saya punya priority adalah biomix ni.